से प्यार करने वाली अवाम है, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। हम यहाँ इसलिए आते हैं कि सिर्फ इमरान खान मुश्किल में नहीं है, पाकिस्तान भी तबाह हो रहा है। हमें अपने पाकिस्तान का भी फिक्र है, इमरान खान का भी फिक्र है, हमें आने वाली नस्ल का फिक्र है, हमें, मैं एक जवान हूँ, मुझे अपनी मुस्तकबिल का फिक्र है। जब पाकिस्तान ही नहीं बचेगा तो मेरा मुस्तकबिल कहाँ बचेगा। अच्छा, यहाँ 24 करोड़ आवाम बसती है, गरीब गुरबा रो रहे हैं, वो कभी अपना ये जो जुल्म करे, कभी कोई गरीब अपना घर चला देता है, कभी कोई खुदकुशी कर लेता है। ऐसे कब तक ऐसे चलेगा। अब ये सब खत्म होने वाला है इंशाल्लाह। हम बहुत जल्द इस फॉर्म 47 की हुकूमत को छुट्टी देंगे और इनसे वो हिसाब किताब लेंगे जो पाकिस्तानियों के साथ इन्होंने जुल्म किया है, जो इन्होंने पाकिस्तान के जो करप्शन किए, उन सब का हिसाब इनसे लेंगे हम इंशाल्लाह। बचेगा जब तक ये इमरान खान को अंदर रखेंगे, पाकिस्तान की तबाही होती जाएगी। आप खुद देखें, उन्होंने PIA को 10 अरब में बेच दिया, PIA को 10 अरब में बेच दिया। इसका मतलब है कि पाकिस्तान नीलाम होता जा रहा है, नीलामी लग रही है पाकिस्तान। कल को पाकिस्तान का ही रेट लगा देंगे किसी बाहर मुल्क को कि आप पाकिस्तान को खरीद ले, तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम पाकिस्तानी अभी जिंदा है इंशाल्लाह। तार क्या था, हमारी गलती क्या है, हम क्या करते हैं इनके साथ, हम ये खान साहब के साथ मोहब्बत करते हैं, ये हमारी गलती है। हम इसलिए दहशतगर्द हैं कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हमें इसलिए दहशतगर्द बनाया जाता है कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हमें इसलिए 780 के पर्चे काटते हैं हमारे ऊपर कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। हम इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। अगर इन्होंने 780 के पर्चे काट के हमें दहशतगर्द बनाना, गिरफ्तार करना है, तो सो बिस्मिल्लाह, हम इस काम के लिए तैयार हैं, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, खान साहब सिर्फ मेरा या 2-3-4 बंदों का नहीं, 90% अवाम का लीडर है। पंजाब में 16 सीटों पर हुकूमत बना के जोर जबरदस्ती फॉर्म 47 पर वो कहती है कि पंजाब मेरा है। में तवक्को तो हमें अपने अल्लाह से। देखिए, इमरान खान एक ऐसा लीडर है जिसने एक वर्कर को KPK में CM बनाया, तो हमें उनसे बहुत उम्मीदें जुड़ी हैं। लेकिन हम यहाँ ओहदों के लिए नहीं आते, ना ही हमें कोई शौक है, ना ही हमारी ये सोच है कि हम MPA बने, MNA बने, इलेक्शन लड़ें, कोई सरकारी ओहदा हमें मिले, कोई सीट हमें मिले। नहीं, हम अपने पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। इमरान खान निकलेगा तो पाकिस्तान। रहनुमा यहाँ पे जो नहीं आते उनको क्या कहेंगे? लोगों ने इमरान खान के नाम पे वोट ले लिए हैं और पंजाब के अंदर भी ये देखा गया कि सुहेल अफरीदी गए हैं, 46 MPA हैं, टिकट होल्डर हैं, वहाँ पे एक बंदा भी नजर नहीं आया। मैं पूरा इवेंट कवर करके आ रहा हूँ। देखिए, यहाँ भी हमारे कुछ MPAs MNAs आते हैं, लेकिन वो उनको आना चाहिए। जो नहीं आ रहे हैं, घरों में बैठ रहे हैं, हमें उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप आए, आप खान से मोहब्बत करते हैं, आप निकले घरों से, यहाँ अडियाला है, सड़कों पर निकले, स्ट्रीट मूवमेंट करें अपने अपने हलकों में। नहीं, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप साफ साफ कह दें कि हमसे नहीं होता कि हम मुश्किलात का सामना करें, हट जाएं। हम हमारे और भी लोग हैं, सिर्फ MPA MNA से भी तगड़े हैं हमारे वर्कर्स। हमें MPA MNA के ना पीछे लगना है, ना हमें MPA MNA से कोई गिला है। हम खुद वर्कर है, हमने पाकिस्तान को बचाना है, हमने इमरान खान को बचाना है। हम किसी MPA MNA से तवक्को नहीं रखते। देखें भाई, आप सब मीडिया वाले यहाँ मौजूद होते हैं, हम यहाँ पुरअमन धरना देते हैं, ना हम किसी को गाली देते हैं, न किसी के साथ बदतमीजी करते हैं, न किसी के गिरबान तक हम हाथ डालते हैं। ये पुलिस वाले यहाँ होते हैं, हम उनके साथ किसी भी तरह की बदतमीजी नहीं करते। हमारा जो काम है, हमारे पास जो आईनी हक है वो है हमें पुरअमन धरना। हम यहाँ पुरअमन धरना दे के बैठते हैं। हर मंगल को खान साहब से उसकी फैमिली की मुलाकात का दिन होता है। कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, ये पुलिस कोर्ट से आगे है, या मतलब जो हमारी वज़ीर-ए-आला है मरियम नवाज साहिबा, अगर अदालतें उससे पीछे या उसके पैरों तले दबे हुए हैं, तो फिर हमें सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है। जो हमारा हक है वो हम यहाँ आते हैं अडियाला, और हम हर दफ़ा आते रहेंगे। देखिए, अब बहुत हो गया, अब हमने स्ट्रीट मूवमेंट भी शुरू किए, अब हम मुलाकात से मतलब हम रिहाई करवाएंगे। अब इन्होंने मिलने नहीं देना, हमें पता है। ये हर दफ़ा हम पर तशद्दुद करते हैं, जुल्म करते हैं। आप सब होते हैं, हम पर वाटर कैनन फेंका जाता है, वो पानी जो केमिकल वाला पानी हम पर फेंका जाता है, हमारे ऊपर डंडे बरसाए जाते, पत्थर फेंके जाते, गिरफ्तार। इमरान खान साहब जो है वो जेल में तामुन नहीं करते, तो आपके वो मोक्कल है, किस तरह का तामुन वो डिमांड कर रहे हैं? देखिए, बात ये है, क्रिमिनल केसेस में ये जो मशीन लगाई जाती है लाई डिटेक्टर की, क्या पाकिस्तान में केसेस उस मशीन के ऊपर उस पर इन्हिसार करेंगे अब हम इल्ज़ाम साबित करने के लिए? बाकी इंडिपेंडेंट एविडेंस किधर चला गया? देखिए, मैं आपको ये याद कराता चलूँ, ये वही इमारत है, वही बिल्डिंग है
جہاں سے عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو پائی تھی 12 مئی کو. 9 مئی سے لے کر 12 مئی تک تو وہ نیب کی تحویل میں تھے القادر میں, جس کو انڈو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے آرڈر میں کیا. اس اریسٹ کو انلیگل, انکانسٹیٹیوشنل اور انویلڈ ڈکلیئر کیا. تو سپریم کورٹ کے تو نوٹس میں کہ عمران خان صاحب کدھر تھے. سازش تو پھر اگر کیس شروع ہوگا سپریم کورٹ میں اگلے ہفتے کہ یہ ریمانڈ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, تو بات تو وہیں سے شروع ہوگی کہ پہلے آپ ریکارڈ کو دیکھ لیں کہ 9 سے 12 تک عمران خان صاحب کدھر تھے اور کس کے حکم سے وہ باہر آئے. سر قائم مقام چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے رکاوٹ آ رہی ہے کیسز لگانے میں, یا انتظامی طور پہ کیا لگ رہا ہے؟ ہمیں فی الحال تو یہ ہمیں کافی دشواری ہو رہی ہے, اور یہ دشواری ہمیں ایٹ لیسٹ عامر فاروق صاحب چیف جسٹس جب تھے, اب ہمیں بہت خوشی ہے وہ سپریم کورٹ آ گئے ہیں, تب ان کے دور میں نہیں تھی. تو وہ دور یاد آ رہا ہے کہ ان کے کیسز, ان کے دور میں ہم ریکویسٹ کرتے تھے تو ہمارا کیس تو لگ جاتا تھا. تو ابھی ہمارا یہاں پر کوئی کیس فکس نہیں ہو رہا. جی سلمان صفدر صاحب, ابھی آپ نے کہا کہ آدھا گھنٹہ اگر آپ کو دے دیا جاتا ہے تو خان صاحب کے تمام تر کیسز ختم ہو جائیں گے بقول آپ کے, تو اس آدھے گھنٹے کے لیے کیا لگ رہا ہے کتنا مزید وقت لگ سکتا ہے اس آدھے گھنٹے کو پانے میں؟ اس آدھے گھنٹے کو حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ارلی ہیئرنگ کی پٹیشنز دے سکتے ہیں, آپ چیف جسٹس صاحب کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں. اس سے آگے کچھ نہیں ہے, اس سے آگے کچھ نہیں ہے. سو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہیئرنگ ملے, ہمیں اپرچونٹی ملے. لیگل ٹیم پریپیئرڈ ہے, لیگل ٹیم پہلے بھی پریپیئرڈ تھی. سو فاصلہ میں نے آپ کو کہا 10-12 کیسز کا, اس سے زیادہ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. عمران خان صاحب سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا, اس نے ان کی داڑھی بھی کافی بڑھ گئی ہے, ان کو وہاں سہولیات اب نہیں دی جا رہی, اور ان کو کافی ذہنی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے, ان کے سیل کی بجلی بند رکھی گئی, ان کو میڈیکل کی فیسلٹی نہیں دی گئی, ان کو صحت مند کھانا کی فیسلٹی نہیں دی جا رہی, فیملی سے ڈسکنیکٹ کر دیا گیا, وکلاء سے ڈسکنیکٹ کر دیا گیا, اور قید تنہائی کے اندر رکھا گیا ہے. یہ حکومت ہے ہی نہیں. اگر یہ حکومت ہوتی تو میاں نواز شریف جو اس جماعت کے لیڈر ہیں, MNA ہیں, وہ اس طرح گلیوں میں نہ پھر رہے ہوتے, وہ اس روڈوں پہ نہ پھر رہے ہوتے. وزیر اعظم کی کرسی پہ پھر ان کو نواز شریف کو بٹھانا چاہیے تھا, نہیں بٹھایا. اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے, بلکہ پوری دال ہی کالی ہے. یہ حکومت تو آپ کی ہے ہی نہیں, مانگے تانگے کی آپ کو حکومت ملی ہے, اور جس طرح کے آپ فیصلے کر رہے ہیں, ایک ہی حل ہے, ایک ہی حل ہے. سب کان کھول کے سن لیں, اس ملک کو چلانا ہے تو پاکستان کے عوام کی بات کو ماننا پڑے گا. اور پاکستان کی بات کیا ہے, عوام کی بات کیا ہے؟ ان کا فیصلہ 8 فروری کو آ چکا کہ پاکستانی قوم کو, پاکستان کے عوام کو, پاکستان کے نوجوانوں اور خواتین کو کھیت کھلیانوں میں کریا ہر جگہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے. ہمیں پاکستان کے پارلیمان میں اور پاکستان کے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک شخص وزیر اعظم کی کرسی پہ چاہیے, اور اس کا نام ہے عمران خان. بہت شکریہ.